Mungu anaweza kutenda tena. Mungu njo anaweza kubariki bandugu, ni vya kweli. Mishi kwanza kuwazie hivi, mishi kwanza kuwazie hivi. No, ni vya kusema. No, kume Mungu anaweza kutenda tena. Mungu njo anabarikaka. Mungu anaweza kubariki tena. Salomie mwakiri yangu. No. Kaka Mia yuchi kwanza kuwazia kaseta kuyaka mutu. Ewe na mia batu mote banaza kusema ni solo yangu. Mishi kwanza kuwazia hivi, mishi kwanza kuwazia hivi. No, ni vya kushanga. Eyoa Selonwe ya kizazi ketu muntu ashikutake kuvaya shaka. Leo minaza kupanda vyo kushuka kunema ya Mungu. Mishi kwanza kuwazia hivi, mishi kwanza kujata ndrevi. No, ni vya kushanga. Ima wena nipiti ya sikia. Mungu anaweza kutenda. Mungu mastara ni mukeji. Mungu anaweza kubariki. Yejo anaweza kukumbuka muntu kulode bari. Niye Mama Zakayo alipandaka lwake kumuchini njuu yakwa na Yesu asema shuka kumuchini kwako njoni kunenda kuria na kunwa. Ashikwanze kuwazia hivi, ashikwanze kujata ndrevi. No, ni vya kushanga. Yesu anaweza kushutusha bantu. Mungu anaweza kutenda. Mungu anaweza kubariki. Mungu anaweza kubariki. Yo Salomie mwakiri yangu mie. No. Ya kwa mana mina kwa ngurashe. Bieneme njugile. Ataka mabina komplike. Apôtre Christian Kasonta, Maison de Compassion Divine. Un jour, Bible nasema tout ce que l'Éternel fait, il le fait. Ni mambo ya wakati yako na wewe ikene Mungu atatenda. Akitaka kubadilisha maisha ya mtu ni siku. Yo aina tambiri. Mungu akitaka kushanje histoire ni mushiku hii. Na watu wanashanje musemo shiku. Mungu akitaka kusabwisha